गाड़ी 100 गाड़ी कराची से निकलती है इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेकर, उधर कस्टम के रजिस्टर लड्डा लिखा होता है। इसी तरह ये सिगरेट आ रहा है, ये जो V8 गाड़ी हैं ये ऊँटों पे बांध कर दो ऊँट जोड़ के उनके ऊपर बांध के लाई जा रही हैं। ईरान से तेल आ रहा है, हम कह रहे हैं कि भाई ये स्मगलिंग रोको। भाई रोकनी किसने है? मैंने रोकनी है, जो इदारे जो जिनकी ये ड्यूटी है उन्होंने रोकना है। मुर्गी का रेट है परचून का, और सप्लाई जो दुकानदारों को की गई है वो 465 रुपए की है। 30 रुपए 40 रुपए का फर्क है। तो उनसे पूछते तो वो कहते हैं कि ये फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए हमने ये रेट रखा हुआ है, आप अपनी मर्जी का बेचे। इंतजामिया का ये प्रॉब्लम है। दूसरी गार्ड कस्टम सिगरेट का इस्लामाबाद ड्राई पोर्ट से, क्या वो हम तो नहीं निकालते ना, वो सीधा दुकान जाता है होलसेल के पास, वहाँ क्यों नहीं पकड़ते? इस्लामाबाद ड्राई पोर्ट का कंट्रोल करे ना, वहाँ से आती है सारी सिगरेट। आज किसी वक्त किसी दुकानदार के काउंटर से मैं दिखा दूंगा किसी के पास, वो तो गोल्ड ही नहीं पी सकता है। आप इम्पोर्टेड सिगरेट की बात करते हैं, ये सारी अफसरान पीते हैं। किसी अफसर के टेबल पे चले जाएं, इम्पोर्टेड सिगरेट ना पड़ी होगी मुझे जूते मारना। ये इस मुल्क के साथ जुल्म है। और आती किधर से? सुने, ये आती किधर से है? ये ऐसे आती हैं। मैं दावे से कहता हूँ, ना आवाम पीती है ना कोई दुकानदार पीता है, ये सारे अफसरान पीते हैं इम्पोर्टेड सिगरेट। मैं अब इधर से इन्होंने सिगरेट उठाया सुपर मार्केट से, कस्टम के डायरेक्टर ने, झगड़ा हो गया, मुझे जाना पड़ा उनके कमरे में, उनकी टेबल पे इम्पोर्टेड सिगरेट पड़ी थी। मैंने जब कहा ये पीते तो आप हैं, उसी वक्त उन्होंने बंदा छोड़ दिया हमारा। तो यार ये इस मुल्क के साथ जुल्म है। इम्पोर्टेड सिगरेट होगा, अगर वहाँ से टमाटर 100 रुपए के हैं तो मुझे बताएं वो कैसे आपको उस रेट पे दे देगा? ये मुश्किलात जब हम इन्हें कहते हैं कि यार इसको ठीक कर रहे हैं, इसके मुताबिक देखिए ना, जब तक आप उसके मुताबिक नहीं करेंगे तो फिर जुल्म होता रहेगा, फिर ज्यादती होती रहेगी, फिर आपके चलान होंगे, आपको जुर्माने होंगे। दूसरा जो आपका सवाल है इसका, अपना सर में गोली मारनी, पैसे भी उस खानदान से गोली के लेते हैं, तो क्यों लेते हैं? आज वो तरक्की कर गए हैं। आज चाइना का हर आदमी कहता है मैं पैसे कमा के घर लाऊंगा, मैं लूट के नहीं ला सकता। लूट के लाएगा गोली लगेगी। ये काम इधर जिस दिन हो गया आप देखेंगे खजाने भी भर जाएंगे। करप्शन की इंतहा है, बॉर्डरों से भी तो अंदर भी हर बंदा ये असासे चेक करने के। कोई तो मुजाहिद उठे यार, इस मुल्क में कोई तो ऐसा मसीहा आ जाए जो इस चीज को ठीक कर दे। हज़रत उमर और हज़रत अली और सहाबा की आपने मिसालें दी। एक से ये जो रेड लिस्ट है ना, रेड लिस्ट ये जारी करते हैं बाजारों की, जो इतवार बाजार है, जो मंगल बाजार है, जो जुमा बाजार है, ये उनकी। दुनिया में सिर्फ संडे बाजार होता है, यहाँ 3-3, 4-4 बाजार लगते हैं। रेट लिस्ट उनके लिए जारी करते हैं। और दुकान याद रखें, जिस दुकान का किराया 1.5 लाख रुपए होगा, बिक नहीं रही है, वो तो कहता है कि यार 10 रुपए नुकसान पे ले लो। मुझे पता है कि दाल की कीमत अगर 250 रुपये है, खरीद होलसेल, कई दफा हम अफसरान से लड़ पड़ते हैं कि यार इसकी खरीद 250 रुपये है, आप कैसे कहते हैं 230 रुपये की बेचें? तो ये जुल्म है। ये सिर्फ हुकूमत को बताने के लिए कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, हम इन पकड़ हर रोज हमें जुर्माने। ये सारा जुल्म है, ये सारा फ्रॉड है, ये सारा झूठ है। हुकूमत सच पे बात नहीं कर रही है। सिर्फ IPPs को ले लेना, और 22,000 मेगावाट पे हमारी बिजली बनती है, 48,000 मेगावाट के आप पैसे देते हैं, वो किसकी जेब में जाते हैं? फिर उनको कहें ना बिजली बनाए, फिर लोड शेडिंग तो ना करें। आप देहातों में जाए, 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, और भाई आप पैसे भी 48,000 मेगावाट के दे रहे हैं, तो बिजली भी नहीं है मुल्क में। अब तक हुक्मरान हमारे ईमानदार नहीं होंगे ना, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला जैसे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला जैसे, हजरत अली रजी अल्लाह ताला, हजरत उस्मान, उन जैसे नहीं होंगे तो ऐसा होता रहेगा। इस मुल्क में यकीन करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बनने वाला है। इसमें तो कोई चीज़ ऐसी होनी ही नहीं चाहिए थी। आज सऊदी अरब में 1% रेशो नहीं है किसी भी जुर्म की। ये जो हमारा प्राइस कंट्रोल कमेटी का मेंबर हूँ, मैं इंतज़ामिया के साथ हर रोज़ बैठता हूँ। बात यह है कि ऐसा नहीं है, ये ताजिर 10 रुपये भी दाल बेचता था, ये 5 रुपये भी टमाटर किलो बेचता था। भाई ये क्यों कर रहे हैं? अभी तो आप कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि सकत नहीं है। लोग, हुकूमत ने कहा जी शुमारियात डिवीजन ने कि महंगाई नीचे आई है, महंगाई नीचे आई है। वो नीचे कोई नहीं आई है, सकत नहीं है लोगों में खरीदने की, चीज़ें खराब हो रही हैं। हम तो कह रहे हैं कि कोई ले ले यार, दुकान बिजली के बिलों पे टैक्स वापस लें। G236 जो SRR जारी किया है इन्होंने, और X236
یہ بھی واپس لیں، اس میں ودہولڈنگ ٹیکس ہے اشیاء خرد و نوش پر۔ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اب تاجر باہر نکل رہے ہیں اور تاجروں کی تحریک اگر نکل پڑی تو پھر آپ اس کو روک نہیں سکیں گے، اور پھر ہم ابھی وقت ہے کہ آپ ہماری بات سن لیں، یہ چیزیں ٹھیک کر دیں، پھر ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، اب قوم تنگ آ چکی ہے، اس کو بنگلہ دیش نہ بنائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں، آپ برائے مہربانی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے اس کا اعلان کریں۔ اور دوسری بات، مجھے پتہ چلا ہے کہ کئی جگہوں پہ مجھے اطلاع ملی ہے، کئی ضلعوں میں لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یاد رکھیں ہم نے ڈکٹیٹر کا مقابلہ 17 دن کیا تھا، اس سے اور کام بڑھے گا۔ جتنا کوئی آپ ڈرانے کی کوشش کریں گے ہم چھت کے ساتھ لگیں گے، ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ ہم فی الحال ہم نے ہڑتال کا اعلان کیا ہے، اور اگر ایسی کوئی چیز ہمیں نظر آئی، ابھی بھی مجھے کھاریاں سے ٹیلی فون آیا ہے کہ وہاں پہ ان کو ڈرایا جا رہا ہے، نام لکھے جا رہے ہیں۔ او بھائی، نام آپ کو پتہ ہے ہمارے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں جیل دیکھی ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر ہم سڑکوں پہ آنے کا بھی اعلان کر دیں گے ساتھ ہی۔ اور تاجروں کو کوئی مشکل نہیں ہے، دکانیں چھوڑ کے جب سڑک پہ آ جائیں گے تو پھر کوئی سڑک جو ہے وہ چل نہیں سک رہی ہوگی۔ کیا جائے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ویلیویشن ٹیبل بنایا ہے تاجر 2 اسکیم کے نام پر، اس کو فی الفور واپس لیں۔ آپ کرتے کیا ہے، ہمارا دیا ہوا ٹیکس ایم پی ایم این او کو دے دیتے ہیں، 50 کروڑ ایم پی او کو مل جاتا ہے سال کا، ارب روپیہ ایم این اے کو مل جاتا ہے، وہ عیاشیاں کرتے ہیں، سڑکیں بنتی کوئی نہیں ہے، تو اس کے لیے تیار نہیں ہے اگر آپ نے کھا جانا ہے۔ اور میں تو کہوں گا کہ خدا کے لیے اس ملک پر یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنا ہے، اس پر کرپشن پہ سزائے موت کا بل پاس کریں، تب یہ ٹھیک ہوگا، ورنہ اس کے ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔ جس ادارے میں جائیں کرپشن کی بھرمار ہے، چھوٹے بندے سے لے کے بڑے تک کرپشن ہی کرپشن ہے۔ حکومت نے جو 1000 روپے بجلی کے بلوں پہ ابھی فکس کیا ہے، اس کو فوری طور پر حکومت واپس لے۔ ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ جتنے ٹیکسز ہیں ان کو واپس لیں۔ انہوں نے آج ہوتا کیا ہے کہ ہم احتجاج کرتے ہیں، اگلے دن پتہ چلتا ہے جناب 2-4 روپے اور چیز بڑھ گئی ہے، 2-4 روپے اور گیس بڑھ گئی ہے، 8-10 روپے اور بجلی کا بل بڑھ رہا ہے۔ اس میں بڑا احترام ہے، آپ اپنے بیان کی وضاحت کریں کہ آپ تاجروں کی حمایت کر رہے ہیں، نہ کہ آپ کی ہڑتال کی۔ یہ ہڑتال تاجروں کی جانب سے ہے۔ تاجروں کے دونوں دھڑوں نے 16 اگست کو مکمل طور پر ملک میں شٹر ڈاؤن کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اگر امیر جماعت اسلامی اس کی وضاحت نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے پھر ہم تاریخ بدل دیں، کیونکہ آج دن تک کسی سیاسی جماعت کے کہنے پر یا ان کی ہڑتال کی کال پر تاجروں نے ہڑتال نہیں کی ہے۔